अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जून 2025 की 24 तारीख है, मंगल का दिन है, जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में आज के दिन की दो ही टॉप स्टोरीज हैं, दो ही बड़ी खबरें हैं, दो ही टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के टाइगर्स ने उनके साथ जो हाथ किया है, उसकी तफसीलात अब बबांगे दोहल पब्लिक होने लग गई हैं। इमरान खान साहब की हमशीरा ने आज अडियाला जेल के बाहर रूहानसी सी आवाज के अंदर -1 के ऊपर जो गुफ्तगू की है, वो बहुत सारे लोगों के दिल चीर कर रख सकती है। गो के आज मुलाकातों का दिन है। उनकी दोनों बहनों को, अलीमा खान साहिबा के अलावा दोनों बहनों को मुलाकात के लिए इजाजत मिल गई है। लेकिन एक तरफ लाहौर हाई कोर्ट के अंदर उनकी 9 मई के केसेस के ऊपर जमानत की दरख्वास्तें खारिज हो चुकी हैं। दूसरा, जो दिल तोड़ने वाली सबसे बड़ी बात है, वो आपको कहने पर मजबूर कर दी कि बेगैरतो ये क्या कर डाला। इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो भी शेयर करनी है। दूसरा, रात गए अचानक से पता चला कि सीज फायर हो गया ईरान और इजराइल के दरमियान। सुबह 4 बजे से ईरान ने कोई अटैक्स नहीं किए थे। ट्रंप ने इसके ऊपर ट्वीट भी किया कि हम पीस एग्रीमेंट की तरफ बढ़ चुके हैं। और उसके बाद पता चला कि ईरान ने दोबारा से अटैक किए हैं। इजराइल ने दावा किया कि ईरान दोबारा हम पर हमला कर रहा है। ये सारी चीज़ें अपनी जगह के ऊपर, लेकिन इस सारी सिचुएशन में वन वर्ल्ड फॉर ईरान, ईरान ने चारों शाने चित कर दिया है मगरब को। और ये वाली जंग अखलाकी तौर के ऊपर, मशीनी तौर के ऊपर, सफारती तौर के ऊपर ईरान जीत चुका है। वो कैसे जीत चुका है, उसकी डिटेल्स और तफसीलात करेंगी, वो भी शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है, आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले तो मैं माजरत करना चाहूँगा, पहला व्लॉग मैं नहीं कर पाया। मुझे एक बड़ी सीरियस किस्म की चोट लगी थी और उसकी वजह से जो है सारी रात पेन में रहा, दिन में भी। फिर इसकी प्रॉपर जो है ड्रेसिंग हुई है, सारा जाकर डॉक्टर साहब से मैंने अभी करवा के, उसके बाद गुनूदगी, नींद, ये सारी चीज़ें थी, वो बर्दाश्त करना पड़ी। सबसे पहले तो आप फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक ये जितने भी खान साहब के टाइगर्स हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को दगा दिया है, धोखा किया है, 2 नंबरी की है, उनके लिए आप एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड फरमा दीजिए। मेरा $1 मिलियन पोल आपसे ये होगा, क्या इमरान खान साहब की मंजूरी के बगैर ये बजट पास होना चाहिए था? दूसरा, आपसे सवाल ये, आपको लगता है कि अगर मरकजी क़यादत इमरान खान साहब के साथ वफाक करती तो आज खान साहब जेल के अंदर होते? मेरा नहीं ख्याल। अब जरा सुनिएगा जनाब, अलीमा खान साहिबा ने आज क्या बातें की हैं, कुछ तफसीलात मैं शेयर करने लगा हूँ। अगर आज मेरे भाई से मुलाकात नहीं करवाई गई तो मैं आज यहाँ पे बैठ जाऊँगी। जब तक मुलाकात नहीं करवाई जाती तब तक जो है मैं यहाँ बैठी हूँ। और शायद इसी के बाद ही नौरीन आपा और उज़मा आपा दोनों को मुलाकात की इजाज़त मिली है। इमरान खान साहब से मुलाकातों का दिन है और इमरान खान की बहनों और वकला को गोरखपुर नाके के करीब रोका गया। अलीमा खान साहबा कहती हैं, अली अमीन गंडापुर ने माइनस इमरान खान कर दिया, बड़ी रूहानसी सी रोने वाली आवाज में। अब इसके बाद भी बेगैरती और बेशर्मी के ऊपर तबर्रा पब्लिक करे ना करे तो क्या करे। यानी इस हद तक आप ढीठ हैं। आपको क्या जल्दी थी बजट पास करने की भाई? अपनी हुकूमत बचाने के चक्कर में आपने इतना उस बंदे को दीवार के साथ लगा दिया है। आपकी हुकूमत की क्या वैल्यू है इफ यू आर नॉट लेबल विद इमरान खान? इमरान खान के नाम के ऊपर आप हुकूमत में बैठे हो, आपकी कोई अपनी कोई औकात नहीं है। आजाद उम्मीदवार के भी आप टिकट के ऊपर खड़े हो जाना, आप खड़े खड़े हार जाएंगे भाई। और इमरान खान किसी खंबे को भी खड़ा कर देना। और ये लाजमी नहीं है कि आपका कद जो है वो 6 फुट का हो, आपकी हैबत अंगेज मूछे हो, आपके लंबे लंबे बाल हो, लेकिन अगर आपकी आवाज करके निकलती हो तो आपकी कोई औकात नहीं है। सीधी सी बात है। ये जिगरा कदों से नहीं हुआ करता, ये जिगरा मूछों से नहीं हुआ करता, ये जिगरा बालों से नहीं हुआ करता। आपने पीठ लगवा दिया खान साहब की और खान साहब की तमाम जमात की। बस मैं इतना कहना चाहूंगा। अलीमा खान साहिबा कहती है, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से इमरान खान को माइनस कर दिया गया है। मुझे हैरत है इन्होंने कैसे असेंबली से बिल पास कर दिया। इन एमपीएस को पता होना चाहिए इनको इमरान खान के नाम पर वोट मिला है। फिर वो कहती हैं ये इमरान खान से खौफजदा है और उन्होंने इमरान खान को आइसोलेट कर दिया है। ये इमरान खान को आवाम के दिलों से निकालना चाहते हैं, लेकिन ये नामुमकिन है। अगर खैबर पख्तूनख्वा के एमपीए बोझ नहीं उठा सकते तो घर चले जाएं। और बात बिल्कुल दुरुस्त है।
اب اس سچویشن کے اندر مجھے بتائیں کہ بلڈ ریلیٹو ہی عمران خان صاحب کے ساتھ نہ کھڑے ہوں تو اور کون کھڑا ہو؟ جب آپ کی ساری پارٹی نے آپ کے نام کے اوپر کانٹا لگا کر آپ کو بیچ کر اسی کے اوپر آپ سیاست کر رہے ہیں، پالیٹکس کر رہے ہیں، پیچھے کیا بچا؟ تمام جتنے صحافی تھے انہوں نے اپنی نوکریاں گوا دی، 30-35 اینکر گھروں میں بیٹھ گئے، کبھی آپ نے پلٹ کر ان کو نہیں پوچھا، اپنے پارٹی کے پیٹرن ان چیف کو پلٹ کر نہیں پوچھا، ان کی بہنوں کو پلٹ کر نہیں پوچھا، آپ بجٹ پہ بجٹ پاس کرائے جا رہے ہو، کبھی تنخواہیں بڑھا جا رہے ہو، یہ کیے جا رہے ہو، وہ کیے جا رہے ہو، اتھلائیں دو پتلائیں دو چلے جا رہا ہے. یار آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو. تھوڑی شرم تھوڑی حیا تو ہونی چاہیے. اگر خیبر پختونخوا کے ایم پی اے بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو گھر چلے جائیں. علیمہ آپا بولتی ہیں، انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور نے تو کہا تھا ہم سارے ایم پی اے صبح اڈیالہ جیل آ رہے ہیں، کیا ہم جیسے 10 گھنٹے یہاں دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہو سکتے تھے؟ اور بالکل درست بات کی ہے. ویری ویلڈ کوشچن اینڈ پوائنٹ ریزڈ. آج پھر ایک اور واقعہ پیش آیا. لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی 9 مئی کے تمام مقدمات میں ضمانتیں خارج کر دی ہیں. اب یہ سسٹم کا پہیہ ہے نا، اب اس میں حکومت چلانا ایک صوبے کی زیادہ اہم ہے یا آپ کو ریٹیلیٹ کر کے اسٹریٹجی دے کر اس سارے معاملے سے اپنے پارٹی کے لیڈر اور اپنی پارٹی کو بچانا اور مینڈیٹ کو واپس لانا زیادہ اہم ہے؟ آپ کی کوئی کوشش نظر ہی نہیں آ رہی تو پھر بندہ کس سے سوال کرے؟ جناب میں تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا، یہ ثاقب بشیر صاحب ٹویٹ کرتے ہیں کہ بیرسٹر سیف اور وکیل ظہیر عباس چودھری کو جیل ملاقات کی اجازت مل گئی ہے. یوں بجٹ منظوری کے معاملے میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا کیس بہتر انداز میں شاید پیش کیا جا سکے گا. وہ صاف نظر آ رہا ہے. اڈیالہ جیل عمران خان سے 2 وکلا رہنماؤں کو ملاقات کی اجازت مل گئی ہے. ملاقات کرنے والوں میں ترجمان کے پی کے حکومت بیرسٹر سیف اور ظہیر عباس دونوں شامل ہیں. اچھا اب آ جاتے ہیں یہ میجر ایک اور ڈیولپمنٹ، وہ ایران اور اسرائیل کے درمیان ہے. رات گئے اچانک سے پتہ چلا کہ the accord of the ceasefire has been signed by Israel and Iran. اور اس میں میڈیشن کون کر رہا تھا؟ اس میں میڈیشن کر رہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ. تو اصل میں اس ساری سچویشن کے دوران ایران نے صبح 4 بجے کے بعد جو ہے سیز فائر پر عمل شروع کیا، اسرائیل نے بھی شروع کر دیا. لیکن یہ بات طے ہے کہ قطر کے اندر بیس کے اوپر حملہ کرنے کے بعد ایران نے اپنی جیت کے اوپر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے. اب لوگ کہیں گے کہ یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ بھائی جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے نا میدان کارزار کے اندر، دشمن کو یہ باور کرانا کہ میں جیتا جاگتا انسان ہوں، میں کوئی لاش نہیں ہوں، تم آ کر میرے اوپر بم برسا کر چلے جاؤ گے اور میں چپ کر کے بیٹھا رہوں گا. تو انہوں نے جواب دیا، ریٹیلیٹ کیا. اب قطر کے اوپر یعنی خلیجی ممالک کے اوپر ریٹیلیشن شو کرنے کا مقصد، قطر کے اندر امریکی ایئر بیس کے اوپر حملہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ قطر یا اس سے جڑے باقی ممالک جو آئل اینڈ پیٹرول پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں وہ رابطہ کریں ٹرمپ سے اور اسے کہیں کہ آپ بند کروائیں یہ بدماشی، نہیں تو ہمارے لیے مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے، یعنی پورے خطے کو ہم آگ کی لپیٹ میں کیسے جھونک سکتے ہیں. تو قطر نے بات کی اور اس کے بعد سیز فائر کے اوپر اسرائیل نے سب سے پہلے بات کی، اس کے بعد جواب آیا. پھر ابھی تھوڑی دیر پہلے اسرائیل واویلا کرتے ہوئے تھک نہیں رہا تھا کہ جی ایران نے دوبارہ سے سیز فائر کی خلاف ورزی کی ہے. ابھی اس میں مزید ڈیولپمنٹس آئی ہیں، میں آگے چل کر بتاتا ہوں، ابھی فی الحال سن لیجئے. ایرانی سپریم لیڈر نے کہا کہ ہم نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا اور نہ ہم کسی کی دھمکی یا زیادتی کے آگے سر جھکائیں گے، یہی ایرانی قوم کی منطق ہے. اور عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بھی 7% گر گئیں. ایرانی حکام نے رائٹر سے گفتگو میں جنگ بندی میں رضامندی کی تصدیق کی. قطری وزیر اعظم نے فون کر کے ایران کی رضامندی حاصل کی، یہ خبر ایجنسی نے دعویٰ کیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان مکمل جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا. اور پھر یہ ڈیولپمنٹ ہوتی رہی. پھر ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی پر اتفاق ہوا. امریکی صدر نے بڑا دعویٰ کر دیا، باضابطہ طور پر جنگ بندی کا آغاز ایران نے شروع کر دیا. صبح 4 بجے کے بعد کوئی میزائل فائر نہیں کیا گیا. دونوں ملک باقاعدہ جنگ بندی کا اعلان کر چکے. اور پھر اچانک سے ایرانی ذرائع نے الجزیرہ کو بتایا کہ ہم اپنی قومی سلامتی کا دفاع کر رہے ہیں، اسرائیلی جارحیت کے جواب میں ہمارا رد عمل جاری ہے اور ممکن ہے کہ مزید حملے بھی ہوں. تو ایران کی طرف سے یہ بار بار کہا جاتا رہا کہ ہم کسی جنگ بندی کے اوپر سائن نہیں کر چکے، گو کہ ہم نے میزائل فائرنگ بند کر دیا کیونکہ اسرائیل نے بند کی، اگر اس نے جارحیت کی ہم دوبارہ کریں گے. پھر اسرائیل ایرانی حکومت کا تختہ الٹنے میں ناکام رہا، یہ اسرائیلی میڈیا نے کہا. اسرائیل موجودہ حکومت کو بھی تبدیل کرنے میں ناکام رہا. اسرائیل ایران کے خلاف جنگ ختم کرنے کو تیار ہے. اسرائیلی دفاعی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل جلد ہی ایران پر حملے بند کر دے گا. تو اصل میں پھپڑی پھا اور شٹے ٹاٹ اسرائیل کے ہوئے. اور پھر اس کے پیچھے جو امریکہ کھڑا تھا ان کو بھی نظر آنا شروع ہو گیا کہ اگر اس کو ہم نے مزید ایسکلیٹ ہونے کی اجازت دے دی تو یہ تباہی ہمارے گھروں تک آ جائے گی. پھر سیز فائر ہوا. جنگ بندی سے کچھ منٹ پہلے ایران نے اسرائیل پر دوبارہ حملہ کیا جس میں 3 اسرائیلی ہلاک ہو گئے. اور پھر ایرانی وزیر خارجہ نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ تہران کے وقت کے مطابق صبح 4 بجے کاروائیاں روک دی گئی ہیں. اور پھر یوں ہوا کہ ایران اور اسرائیل جنگ بندی پر متفق ہو گئے اور ایران کی جانب سے سیز فائر پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا.
अच्छा, अचानक से फिर थोड़ी देर पहले डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया, वो कहते हैं कि ईरान और इजराइल दोनों से नाखुश हूं, सीज फायर खिलाफ वर्जी पर इजराइल से ज्यादा खफा हूं और ईरान की जौहरी सलाहियत खत्म हो चुकी है। यह डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है जी। तो इस तमाम धमाल चौकड़ी के अंदर गुड न्यूज़ ये है कि मुस्लिम ब्रादर मुल्क इस्लामी जमहूरिया ईरान, जो कि न्यूक्लियाई ताकत रखता है, अभी शो नहीं कर सका। वो इस मामले के अंदर सफारती सतह के ऊपर जंगी लिहाज से एक छोटा मुल्क होने के बावजूद इतने तगड़े मुखालिफ को चारों शाने चित कर चुका है, और कोई इसको अगर नहीं मानता तो अहमकों की जन्नत में रहता है। ऐसे नहीं ये लोग मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर आए, उन्हें रिटेलिएट किया है। अब मैं थोड़ी देर पहले आयशा अली भुट्टा का एक कमेंट पढ़ रहा था, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिप्रेजेंटेटिव है। वो कहती हैं इमरान खान की जमानत की दरख्वास्त खारिज होने का सदमा अपनी जगह, लेकिन इससे बड़ा शौक ये था कि जब 2 रुकनी बेंच अदालत में फैसला सुनाने आया तो इमरान खान की वकला टीम का कोई वकील कमरे अदालत में मौजूद नहीं था, कोई ओहदेदार ना रुकने असम्बली और ना ही टिकट होल्डर मौजूद थे। जब जज साहब ने इमरान खान के वकला की टीम को पुकारा तो मोहम्मद अली खान मदनी, फायजा मुराद और मारी बलोच को इमरान अहमद खान नियाजी के वकला के तौर पर पेश होना पड़ा, जिस पर जज साहब ने तंजन मुस्कुराकर हमारी तरफ देखते हुए कहा, अच्छा आप सब इमरान खान की तरफ से पेश हुए हैं। पार्टी की आदत वकला टीम से बात पुछ करे कि इमरान खान की जमानत की दरख्वास्त पर फैसला सुनने के लिए वो वकील मौजूद क्यों नहीं थे। शर्म से डूब मरने का मुकाम है। जिसके नाम का तुम लोग लेकर खा रहे हो, उसी की प्लेट के अंदर छेद कर रहे हो। ये बेशर्मी का नेक्स्ट लेवल। यार इमरान खान तो बहुत बड़ा आदमी है। मैं एक सहाफ़ी की हैसियत से जिस वक्त मैं जेल से रिहा हुआ हूं, जमानत हुई, बाहर आया, आई वॉज एक्सपेक्टिंग के लॉट्स ऑफ जर्नलिस्ट, और फिर जाहिर है कि जिसके चक्कर में हम ये मारे खा रहे हैं, वो बाहर खड़े होंगे और इस्तकबाल करेंगे। सिर्फ 3 लोग थे मेरी ऑफिस के, 3 लोग, एक मेरा फैमिली मेंबर, 4 लोग। ये बेशर्मी और ढिठाई जो है ना, आप लोग समझते हैं कि लोगों ने आपके लिए मरने का जो है हलफ ले रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ वायरल बयान इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लगती है तो माजत, जैब लगती है ताई माजत, और जैब लगती है सानू की, कैसे कर लेते हो यार। बैरिस्टर गौहर अली कहते हैं अदालतों ने मायूस किया, लेकिन अल्लाह से उम्मीद है कि कहीं ना कहीं से तो इमरान खान को इंसाफ मिलेगा। सिर्फ अदालतों ने मायूस नहीं किया, आपने भी मायूस किया, आपके कंडक्ट ने मायूस किया। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। और बबांगे दो मुंह के ऊपर बोलूंगा भाई। इमरान रियाज कहते हैं अली मीन गंडापुर को एस्टैब्लिशमेंट ने अमेरिका में एहतजाज के बाद धमकी लगाई थी कि बजट पास कराओ वरना तुम फारिग कर दिए जाओगे। लिहाजा गंडापुर ने पूरी असेंबली समेत अडियाला के बाहर आने का वादा भी तोड़ दिया और अपने लीडर को अंधेरे में रखकर खुद अपनी हुकूमत बचाई। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में बजट पास कर लिया, मेरी पोजीशन उस पर वाज़ेह है। खान साहब की इजाज़त के बगैर ये बजट पास नहीं करना चाहिए था। अगर जरूरत थी तो 15 दिन का बजट पास किया जाता, लेकिन कुछ लोग समझते हैं ये मुमकिन नहीं था और ये अच्छा नहीं हुआ। इसके ऊपर वो भी बहुत गुस्से में है जनाब। मैं इतना कहना चाहूँगा, कैसे कर लेते हो यार। ब्लॉग से इतना ही, दुआ में याद रखिएगा, सेहत के लिए दुआ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।